بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. بهار عارضش خط بخون ارغوان دارد. غبار خد پوشانی خورشید رخش یارب بقای جاودانش ده که عمر جاودان دارد. چه عاشق می شدم گفتم که بودم گوهر مقصود، ندانستم که این دریاچه موج خونفشان دارد. زی چشم جان نشاید بود که از هر سو که می بینم کمین از گوشه کردست و تیغ اندر کمان دارد. چو دام تو را افشاند ز گرد خاطر عشاق به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد. بیفشان جرعه بر خاک و اهل دل بشنو که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. چو در رویت بخندد گل نشو در دامش این بلبل که بر گل اعتماد نیست گر حسن جهان دارد. چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شه را شد به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳ андозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.